जय जगन्नाथ महाप्रभु मणिमांकर जय हो। मो मणिमांकर जय हो ठाकुरंकर जय हो। कथा सब भक्त गाई उठे ये महाप्रभु आपंकर सब जयगान करवा। मन थय करी देख एठी नीलकंदर रे सुंदर जगन्नाथ। मन थय करी देख एठी मन को थय करी दियो जिते आसुच श्री मंदिर को सांसारिक जंजाल को सीट छाड़ी दी आस मन को सब थय कर देख सुंदर जगन्नाथ के बसी रत्न सिंहासन यही प्रभु जगन्नाथ यही प्रभु जगन्नाथ कौन न करिछंती भक्तों पाई। कश्यप ऋषि सुत वामन मूर्ति होई बलि द्वारे उपगत यही प्रभु जगन्नाथ दशरथंकर सुत सीतयाघिनी संगते बुलिले गहन पथ सागरे बांधिले पथ लंका को कले निपात यही प्रभु जगन्नाथ नंदर होइले सुत काली दली पादगत मंथिले त्रिशूरनाथ कंस असुर निपात जगते अच्छी विख्यात यही कली काल रे देख शंख चक्र धरी हस्त बसीची कैवल्य हाट पापिये देखी मुकत शोभा कला श्रीमुख देखिले खंडई दुख देखिले खंडई दुख। यही प्रभु जगन्नाथ सेमती बसी रत्न सिंहासन रे अनेक भक्त आसिक गले सेमती बसी महाप्रभु से कृपा बांटी दौर। आज हूँ पवित्र एकादशी वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आसत आज श्रवण करवा एकादशी महात्म्यर कथा। द्वादशाध्याय श्रीकृष्ण उवाच राजाय मन्ते पचारन्ते कृष्ण कहन्ति लोकहिते युधिष्ठिरोवाच पचारुछन्ति युधिष्ठिर कहिवा प्रभु दामोदर वैशाख शुक्ल एकादशी कहे केउ नामे भाषी एथिरे की फल की विधि कहन्ति प्रभु दयानिधि। श्रीकृष्ण उवाच राजाय मन्ते पचारन्ते कृष्ण कहन्ति लोकहिते पूर्वे श्रीराम पचारन्ते वशिष्ठे कहिले जे मन्ते शुण कहूची ये संवाद तुकीब मनर विषाद। श्रीराम उवाच से सर्व पाप प्रणाशन समस्त दुख नृकुंतन समस्त व्रतर उत्तम हेमंत व्रत शुणी मन सीतांक वीर हरु मुहि बहुत दुख पाई लई तेणु दुख को भय पाई अभय व्रत पचारई। वशिष्ठ उवाच हे राम आच्छा पचारिल जहिरो प्राणी कर भल तुम्भर नैष्टिक मति ईश्वर भावर विद्योति याहार नाम धरि जन पवित्र हुई बहन से पुणी मोह ठारु शुणी सुखी होइब मने गुणी कहिबि सेहि कीर्तिमान भक्ता वशिष्ठ श्रोता राम लोकंक हित एथि हो कहिबा शुण महाबाहु पावन मानक पावन वर्तमानक अनुपम पापग्न सर्व दुख जम कहिबा शुण व्रतोत्तम। वैशाख शुक्ल एकादशी मोहिनी नामे जहा भाषी जेउ व्रत को करी जीव मोह जालरू तरी जीव जेउ व्रतर प्रभाव रे पातके जीवे अति दूरे ए सत्य सत्य कहूअछि बहुत शास्त्र मानवछि। तेणु वशिष्ठ कहउछन्ति ये जो वैशाख मास शुक्ल पक्षर एकादशी नाम हूँ मोहिनी एकादशी ये विदिका एकादशी साक्षात व्रत को पालन करे सकल पातक नाश हो सकल दुख नाश हो। सत्य सत्य त्रिवार सत्य कहूची शास्त्र बाछिकी कहूची तुम समस्त दुख विनाश तुण श्री राम मन दे जहार श्रवण मात्र के
লুটন্তি যে মহাপাতকে হে রাম পুরাতন কথা শুনিলে জীব মন ব্যথা সুরম্য সরস্বতী তীর তহিরে ভদ্রাবতী পুর তহিরে দ্রুতে মান নাম রাজত করে অনুপম রাজা চৈত্র বংশজাত সত্য সঙ্গর ধৃতি মন্ত্র সে রাজ্যে ছিলা বৈষয়িক ধন ধান্য রে অতিরেক নাম রে ধন পাল জান যে পুণ্য কর্ম রে প্রবীণ প্রসাদ তড়া গোহারাম পুষ্প বনিতা বিপ্রগ্রাম হে মান যত্ন রে করই বিষ্ণু ভক্তি রে চিত্ত ঠাই সে ধর্ম পাল কর্ম রে জাণ ପାଞ୍ଚଟି ପୁତ୍ର ହେଲେ। ତେଣୁ ହେ ରାଜା ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁରମ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ତୀର ତହିରେ ଭଦ୍ରାବତୀ ପୁର ତୃତୀମାନ ନାମ ରାଜା ଏକ ଚୈତ୍ର ବଂଶ ଜାତରେ ନିବାସ କରୁଥିଲା ଯେ ଥିଲା ବୈଷୟିକ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଅତି ଏକ ନାମ ତାହାର ଧନପାଳ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ରାଜା ହୁଁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଧର୍ମପାଳ କର୍ମରେ ଜାଣ ପାଞ୍ଚଟି ପୁତ୍ର ହେଲା। ତାହାର ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ କହିବା ଶୁଣ ହେ ଶ୍ରୀରାମ ସୁମନା ମେଧାବୀ ସୁକୃତି ତୃତୀମାନ ଯେ ନାମବତୀ ପଞ୍ଚମ ନାମ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ତାର ପାପରେ ହେଲା ଉଦ୍ଧ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସୁପ୍ରମଦେ ପେଟ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଶାରଦୀ তৃতীয়াদিবেশ আসক্ত পর স্ত্রীর অতি অনুরক্ত দেবতা দ্বিজ পিতৃগণ বুঝিলা নাহি সে দুর্গণ সে দুষ্ট অন্যায় বৃত্তিরে পিতৃদেবকু ক্ষয় করি সে পাপী অভক্ষ্য ভক্ষই অদ্যপ দুষ্ক্রম কারই বেশ্যার স্কন্ধে বাহুরেই সঞ্চরে চতুষ্পদে যাই শুনি অন্যায় প্রতীতার পিতা যে কলা কন্তর দুহ কুগলা নিষ্কাশিত তাহাক সঙ্গীক সহিত দেখে এ দৃশা দুরাচার বান্ধবে কলে তাকু দূর আপনা দেহ বিভূষণ স্বর্ণ কলা সে দুর্গুণ ধন ন দেখি বৈশ্যজন কহিলা নিন্দিত বচন হৃদয়ে হইত শ্রুত বিচার করই দুর্বোধ কাহিকি জীবি কি করিবি কেউ উপায়ে মু বঞ্চিবি জীবা উপায় বিচারি ধৈর্যকু সিদ্ধান্ত সে করি চোরাই খাইলা বেড়রে পড়িলা রক্ষক আগরে রক্ষকে দেখি গৌরবে ছাড়ি দিয়ন্তি পূর্ব ভাবে এরূপে পুনঃ পুনঃ চরি এবারু গুহ সে আবরি ধরিনি গড়ে পকাইলে কর্কশ কণ্ঠারে ফিরিলে এ বৃত্তি ছাড়ি অন্য বৃত্তি কর যাবত জীবস্থিতি এ আজ্ঞা দেই নমাইলে বন্ধু ভাবরে ছাড়ি দেলে এবারু অতি নির্মাণ ভয় মরিবা বুঝিলা বিধেয় কলা গহন বন ভয় যহিরে হস্তি জন্ম হুয়ে সে বনে রহি সিংহ পরি মৃগ শুকর শশা মারি সে দুষ্ট বুদ্ধি ব্যাধ পরি সর তৃণকু পুষ্টে ধরি বাম হস্তরে সরাসন দক্ষিণ হস্তে তীক্ষ্ণ বাণ জীব মারিণ মাংস খাই রহিলা ঘোর বনে সেই ধরি সঞ্চরে তশ্রত সে জীব মারই বহুত চকর ময়ূর ভাল্লুক হরিড়িতে তীর মুশিক এথিরু অন্য জীব মানে চিত্রে মাইলা সে নির্গুণে প্রাক্তন পাপ এ আচার দুঃখ সকরু সমাচার পুণ্যর হেলা অবশেষ কুণ্ড্রন আশ্রমে প্রবেশ বৈশাখ মাস এক দিন গঙ্গারে যাই কলাস্থান আসন্তে মার্গে তপোধন দেখিলা দৃষ্ট দিবদন শোক ভয়রে প্রপীড়িত ওই আসন্তে তশ্রত মুনিক বস্ত্র জল কণ ভাগ্যে পড়িলা দেহে জাণ তৎক্ষণে হেলা গত পাব
উঠিলা অঙ্গু প্রতাপ পণ্ড আগে দুষ্ট বুদ্ধি কহিলা নিজ দুঃখ বুদ্ধি দৃষ্ট বুদ্ধি উচ হে মুনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারী কহন্তু মোতে দয়া করি কেউ পুণ্যরে কেউ ব্রতে মুক্ত মুহই বিজে মন্তে ইহা বিচারি মতে কহ এ দুঃখী রক্ষা ভার বহ পুণ্য উচ শুণ তু এক মনা হই যেণে তো পাপ ক্ষয় যাই বৈশাখ শুক্ল একাদশী জানাম মোহিনী সহংসী একাদশী ব্রত করি মোর বচন অনুসরি কত কথিলে মেরু সম প্রিয় বা জনমান্তর জন না সই মোহিনী ব্রত নিষ্কাপ করে ব্রতিগত্র বাক্য শুনি মুনি কর হেলা সে দুষ্ট বুদ্ধিষ্ঠির প্রসন্ন মনা হই ব্রত কলা সে বুঝি বিধিবত পুণ্য মুনি উপদেশে সে ব্রত করি সবিশেষে নিঃশেষে পাপ মুক্ত হই দিব্য দেহকু সেই পাই করুণ আরোহণ করি কলা সে বিষ্ণু লোকবরি নাহি জহিরে উপদ্রব সে সর্ব সুখর সম্ভব রাম এ মোহিনী ব্রত জগতে উত্তম বিদিত ব্রত পরতর হই তিনি লোকরে ব্রত নাই সমস্ত যজ্ঞ তীর্থ দান নুহন্তি যার করা সম জিহা শুনে পড়ে পুনি এনু সহস ফলমণি এতে শ্রীকর্ম পুরাণে বৈশাখ শুক্ল মোহিনী একাদশী महात्म्ये द्वादशोऽध्याय आपण मैंने श्रवण कले मोहिनी एकादशी कथा अत्यंत एकादशी महात्म्य शुणिले निश्चिंत भाव आपणकर जीवन मुक्तिमय जीव भक्तिमय जय जय जगन्नाथ।